Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kita ketemu lagi ya di section fisika Cambridge AIS Level, dan kita akan membahas materi yang selanjutnya yang sempat tertunda pada hari ini. Oke, the question number 4 and 5 it can be discussed on next week. And I think we continue our lesson with next material. Our previous material is efficiency, and now we will discuss about power. Dalam bahasa Indonesia, power itu adalah daya. In your previous level in junior high school or madrasah sanawiyah, you have learned about this in level 8. So I think power is not really strange for you. Nah, di sini daya itu adalah literally meaningnya adalah work or energy per time. So satuannya adalah joule. Joule have another form or equal with Newton meter divided by second. And then pada kasus ini, karena because of energy consists of a lot of kinds, so the first one is mechanical energy, consists of three major: gravitational potential energy, and then yang kedua adalah kinetic energy, dan yang ketiga adalah potensial pegas or elastic potential energy. Nah, ada juga energi yang disebabkan karena electrical energy. Ada juga energi yang disebabkan karena panas or heat energy. Nah, ada juga energi dalam, yaitu energi yang dimiliki oleh gas. Itu nanti dibahas pada teori kinetik gas gitu ya, di kelas 12 semester 2. After you finish your Cambridge AIS level, we will discuss it together. Nah, daya sendiri juga memiliki ekivalen dengan force atau gaya dikalikan dengan kecepatan. Joule Newton per second equal with Joule equal with Newton meter, and then divide by second, it's equal with force multiple with velocity. So Newton meter per second equal with Joule per second equal also with watt. Nah, di sini I want to give this note. 1 joule converted to calorie is equal with 0.24, while 1 calorie equal to 4.2 joule. Okay, for the further explanation and you a little bit easy to understand, you can open your book on page 92. Nah, di situ ada beberapa nilai dari daya gitu ya. Ada motor mulai dari power to operate a small calculator dari 10 pangkat minus 6. Nah, 10 pangkat minus 6 itu kalau dalam satuan fisikanya adalah microwatt gitu ya. Light power of a torch, jadi lampu dari senter gitu, itu miliwatt ya, 10 pangkat minus 3. Loudspeaker 10 dan seterusnya gitu ya. Ini kalau saya urutkan, yaitu 10 pangkat 3 itu kilo ya. Water buffalo working continuously gitu. Jadi kerbau yang sedang menarik bajak di sawah gitu ya. Kemudian hair dryer itu juga ternyata dayanya sama gitu ya dengan usaha kerja yang dilakukan atau daya yang dimiliki oleh kerbau yang sedang membajak di sawah gitu. Kemudian motor gitu ya, atau motor car engine ya, jadi mesin pada mobil. Kemudian electric train, jadi kereta listrik ya, KRL Jabodetabek for example, or KRL Solo Jogja. Electricity generating station output. Nah, jadi ini
listrik yang dihasilkan oleh power plant gitu. Jadi itu sekitar 10 pangkat 9. Jadi kalau 10 pangkat 3 itu kilo, 10 pangkat 6 itu mega, 10 pangkat 9 itu giga, dan 10 pangkat 12 itu tera gitu ya. Terawatt. I think it is good for you to understand about this comparison. And then you can also see the work example 5D. Nah, di situ ada soal a small electric motor is used to lift a wave of 1.5 Newton through a vertical distance of 120 centimeters in 2.7 seconds. Calculate the useful power output of the motor. The answer: work done, force, multiple displacement in the direction of the force. Nah, itu ketemu ya. Jadi kita harus langkah pertama yang kita lakukan adalah mencari nilai energi atau kerjanya dulu. Ya, energi atau kerjanya itu diperoleh dengan cara mencari gaya dikalikan dengan perpindahannya. Gayanya adalah sebesar 1,5, kemudian perpindahannya adalah 120 cm. Nah, the centimeter should be converted into meter, so it is 1.2. So the result is 1.8 joule. And then to know the power, work done divided by time taken. Okay, 1.8 joule divided 2.7. So we get the result is 2 per 3 or 0.67 watt. I think it is not too hard for you to understand about this. And for the further example, I will give you for question number 6. Question number 6. Okay, we discuss about question number 6 ya. Kita kasih tanda dulu. Gitu. Calculate the amount of energy converted into thermal energy when electric fire rated at 2.4 kilowatt is left switch on for the time 3 minutes. Jadi kita punya yang namanya sebuah electronic device gitu ya. Kita punya perangkat listrik yaitu memiliki daya yang tertulis atau memiliki karakteristik yang dimiliki oleh gaya tersebut. Yang dimiliki oleh benda tersebut memiliki daya senilai P itu adalah 2,4 kilowatt. Itu dapat dituliskan dengan 2400 watt gitu. Nah, and then waktunya dia menyala selama 3 menit. 3 menit it should be 180 second. So we have to find the work with this. Kita bisa melakukannya dengan tetap membuat di dalam kilowatt. Nanti kita dalam satunya menjadi kilojoule gitu ya. The unit following the what up to you. You will use it's okay or is okay also. If we want to use 2.4 kilowatt multiple with 180, so the result will be we can find together. So the result can you calculate by yourself. Okay, I think it's okay. So it will be in the unit will be a kilojoule. It's simple, right? And then we try to finish number 7. Number 7, the output power of electronic motors of a train is power dari sebuah motor elektronik itu sebesar 3.6 megawatt. Okay, megawatt. Yeah, so megawatt. I hope you understand about megawatt is 10 pangkat 6 gitu ya. Traveling dengan kecepatan velocity-nya adalah 30
meters per second. Nah, calculate the force opposing the motion of the train. Nah, kita dicari untuk force-nya berapa. Nah, aku coba menggunakan warna yang lain biar kalian nggak bosen. P, the basic equation, F multiple with velocity. So F is P per V. The P, okay, we get 3.6. No. Kita pakai minus ya. Okay. 10⁻⁶ and divided by the velocity per V. Okay, you can find the final result. The unit will be up to you. It's you make in meganewton on in newton is up to you. Okay, I think it's easy to you to calculate it using your calculator, and we continue to discuss about number 8. A boy of a mass 60 kilograms runs up a flight of step in a time 1.8 second. Jadi ada seorang laki-laki gitu ya, masanya adalah 60 kilograms, and then time-nya itu adalah total time-nya adalah dia membutuhkan waktu 1,8 second untuk satu step gitu ya. Runs up a flight at step in a time 1.6 second. There are 22 step and each. Nah, ada 22 step gitu ya. Jadi ada 22 step, so it will be 1.8 multiple with 22 blah blah blah. And then the total height total height is 20 centimeters. Nah, di stepnya itu adalah 20 cm. Jadi kita ada 22, maka 22 dikalikan 20 cm. Dan ini dalam second. Nah, ini dalam nanti diubah lagi ke you have to convert this into meters. Okay. And then because the problem give us the value of the the percepatan gravitasinya ya, the gravitational acceleration. Okay, 9. Okay, so this is calculate useful power developed in this boy's leg. Oke, jadi kita diminta untuk mencari P-nya berapa. So, ini dia naik ya. Jadi naik itu ada potensial gravitasi yang muncul. Jadi W-nya itu adalah berupa potensial gravitasi. So, work-nya itu adalah mgh. So, V will be mgh divided by time. So we get 60, 9.81. The h, you can substitute the result of this section here, and then the time, you can take this, put this result here, and you can find about the final result here. Okay, I think it is a little bit easy, right? Okay, thank you very much for your attention. If you have any question, don't be shy, just directly ask. In group is okay, in private is okay. I hope my explanation is easy for you to understand, and thank you very much for your attention,
and we will meet again next week. Don't forget to do your homework. Oh yeah, pada hari Senin itu I have to assess experiment of science. Your senior in grade 12 for the final experiment examination. So I think on Monday you have to do your end question, yeah, end question to continue the previous homework. Maybe you can do the following number 2, number 4, number 5, number 6, number 7, number 8, and number 9 until number 10. Okay, for the further direction I will give you in Google Classroom, and you can read the direction clearly there. Okay, thank you very much for your attention. See you on the next meeting, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.